शुभ संध्या मु सिपुन आपन को सिपुन ओडिया टीवी को बहुत बहुत स्वागत करुची। आज सेप्टेम्बर मास 29 तारिख रविवार आसंतु नजर पकेबा आज संध्यार किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथम खबरटी है पुलिस को कड़ा चेतावनी देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। राति 2टारे आसिले भी महिला मानकर अभियोग को सुनिबा पाई से निर्देश देइछंती। एथि सहित सप्ताहक मध्यरे महिला विरोधी हिंसार तथ्य देबा पाई बीजेपी को निर्देश देइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी को बड़ घोषणा समस्त को मिलिबो मागणा बाइक बढ़िबो पुलिस रो मनोबल प्रति थाना रे रहिबो समस्तंको पाखरे बाइक कार्य को सरल और सहज करिबा पाई ओडिशा सरकारंको पक्षरु समस्तंको बाइक दिया जिवो बोली घोषणा करा जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर नवीन पटनायक को बड़ पदक्षेप गठन हैला बीजेडी रो जनजाति सेल। प्रति आदिवासी जिले में गठन हेबो आदिवासी कमिटी एवं अधिकरु अधिक आदिवासी लोकंकु बीजेडी सह जोड़ा जिवो बोली निजे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटना पड़ी। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी को बड़ निर्देश ओडिया भाषा रे हेबो जिला स्तर समस्त वेबसाइट जेपरिक सबु साथीपत्र नोटिस विवरणी विज्ञापन सबु ओडिया भाषा रे लेखा जिवो बोली मुख्यमंत्री निर्देश देइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशार 10टी मेडिकल कॉलेज रे मेडिकल फांडी बना जिवो। बरमुंडा बस स्टैंड रे मध्य आउटपोस्ट करा जिवो। मेडिकल को अधिक सुरक्षा दिया जिवो बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी जिलापाल और एसपी सम्मेलन रे सूचना देइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर युक्त 2 और मैट्रिक परीक्षार्थी होई जांतु सावधान चिटिंग करिबा पड़िबो महंगा। एथर हेबो बड़ परिवर्तन नियाजिबो कड़ा कार्यानुष्ठान कारण परीक्षा केन्द्रर परीक्षा कक्ष व्यतीत अन्य सबु स्थान रे सीसीटीवी कैमेरा लगा जिवो। सेहीपरि स्कूल रो प्रवेश रु आरंभ करी सीढ़ी समेत अन्य सबु स्थान रे सीसीटीवी कैमेरा लगा जिवो। जेउ छात्र छात्री माने चिटिंग करिवे सेमानंकु परीक्षा केन्द्र रु बाहर कर दिया जिवो बोली खबर मिलिछि। तेणु ए भिडियोटी जे कोनोसी भाई माने देखुचंती बा छात्र छात्री माने देखुचंती से माने अन्य मानक पाखरे पहुंचांतु जहा द्वारा +2 और मैट्रिक परीक्षा देबाकू जाउथिबा छात्र छात्री मानक पाखरे पहुंची परिबो। परवर्ती खबर अग्निवीर मानक पाई खुशी खबर चाकरी संरक्षण नेई घोषणा कले ब्रह्मास प्राइवेट लिमिटेड। टेक्नोलोजी क्षेत्र में 15% संरक्षण मिलिबो। सेहीपरि प्रशासनिक और सुरक्षा क्षेत्र में अग्निवीर मानकू 50% संरक्षण दियाजिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 15 घंटा काम करती ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री मोहन माझी। प्रतिदिन राति 2टारू 3टारे सुअंती लोकसेवा भवन रे राति 12टा जाए रहुछंती बोली जिलापाल और ऑफिसर मानकू कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पश्चिम ओडिशा रे हेबो चिड़िया घर ए नहीं आरंभ हो जाइछि प्रक्रिया। सेपटे भुवनेश्वर नंदनकानन परी पश्चिम ओडिशा रे चिड़िया घर हेबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर विदेश परे एबे बाहर को व्यापुथिबा मंकी फॉक्स भारत को आसिलानी। केरल रे चिन्हट हेला द्वितीय मंकी फॉक्स संक्रमित। भारत रे मंकी फॉक्स संख्या एबे तृतीय रे पहुंची जहा द्वारा केंद्र सरकार जरूरीकालीन बैठक डाकी जना पड़ी। परवर्ती खबर बन्या बात्यार मुकाबिला पाई मुख्यमंत्री नेले बड़ पदक्षेप। प्राकृतिक विपर्यय पाई पूर्वर 20टी उद्धार यूनिट रहिथिबा बेले आउ 10टी यूनिट प्रस्तुत करा जिवो जहा द्वारा लोकन को बंचाई पारिबा हेबो सुविधा बोली मुख्यमंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर महिला सुरक्षा पाई शक्त हेले मुख्यमंत्री मोहन माझी कारण विगत 22 वर्ष ओडिशा पाई विराट कालखंड थिला। 2022 पर्यंत महिला विरोधी हिंसार दंड हार मात्र 7% रहिथिला। एबे ओडिशार नुआ सरकार महिला सुरक्षा को गुरुत्व देव। महिला विरोध रे कौनसी अपराधिक मामला आसिले ताकू बरदास्त करा जिवो नाही बोली खुद मुख्यमंत्री निजे कहिथिबार खबर मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 23 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 95 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 47 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ 23 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଡିବିଟି ହୋଇନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର EKYC ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଏବେ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କର EKYC ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ EKYC କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଡିବିଟି ହୋଇନି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର EKYC କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିବିଟି ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆସିବ ନାହିଁ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର 40 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏବଂ ଦେଶର 12 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କିଷାନ ଯୋଜନାର 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖୁସି ଖବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାବାର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ 108 ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 21 ତାରିଖ ରହିଛି। ଯଦି 10ମ କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଯଦି 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ରହିଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ nabard.org.in ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛି ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।